Chris Marias, ayan ang ilang kanilang point guard, si Bunso. Ortiz to basket para kay Samson. Glenn to Fernandez to Signap to San Pablo. San Pablo balik kay Signap to Malaksak. Ginugulo. San Pablo, sablay. Binigay. Nakuha ni Fernandez sa gitna. Foul. Ortiz. Basket ang unang paghusga. Sablay ang pangalawa. Bola ng Tres Marias. Bunso. May tangan. Point guard. Concepcion. May foul. Basket. May bonus ka. Number 3, Maxino. And one, ready. Wala ka, hindi mo bitawan. Sablay ang bonus. Kanya pa rin. Nakuha ng nakaputi. Signap. Sablay. Rebound. Mananatili ang bola sa mga nakaputi. 8 minutes and 47 seconds. 12-16 ang baba ng ating scoring. Maxino to Signap to G-Boy Fernandez sa 3. Bang! 3 point. 15-16, isa na lang. Ortiz to Samson. Basket yan. 15-18, 8 minutes and 12 seconds. J-Boy Fernandez. May tangan. San Pablo bumeke. Ngani shot. Basket para kay San Pablo. 17-18. Isa lang yan. Ortiz to Samson. Samson, winner ka. Symbol tayo, sabi ng ating referee. Ready. Mr. La Ortiz, na-check. Kanila pa rin. Sablay, may sabit. Wala. Number 3, Maxino. Tatapat na, sir. Second personal, second team. Last shot, ready. Basket na ang pangalawa. Number 11, Signap. Olokoy. Maxino. Balik kay Signap. Slicing the defense. Maxino sa 3. Sablay. Technical. Bunso. Free throw plus position. Alam ko. Lahat tayo nasa ibabaw. Nasa ibabaw tayo. Screen na ka, screen na. Para may makatira. Basket.
ating technical free throw. Same position pa rin. Well to shoot. Maxino to Signa. 20,000 threat. Foul. May pito. Second personal, second team foul. Basket ang unang paghuhusga. Supply ang pangalawang paghuhusga. Basket ang pangatlo. Bunso, may tangan, Tres Marias. Point guard. Concepcion. Sa ilalim, Samson. Walang pito, tuloy ang ligaya. Wow! ...2019 ang score natin, 6 minutes and 44. Sablay ang unang buslo. First personal, warning for penalty. Pakok ang pangalawa. Tres Marias, Bunso. Check. By Colores White. J-Boy Fernandez. Sablay. Concepcion. Basket para sa Tres Marias. Dayaw. 21-21. All tayo. Good luck. J-Boy Fernandez. So Signap sa gitna. Kick out sa Tres, San Pablo, Nilua, rebound, kanila pa rin. Signap, perimeter, basket. 23-21, 5 minutes and 50 seconds. Ortiz, may tangan. Tayo, may foul tayo ron. Glenn. 28. Push. Second personal foul, third team foul. Basket. Ang unang buslo. Last shot. Ready. Sablay. Ortiz, kick out. To Concepcion. Sa ilalim, nako. Balik sa mga nakaputi. Score natin, 23-21. Lamang ang kulukoy ng isa. Five minutes and 26 seconds ang ating oras sa pangalawang yugto. San Pablo, Tusignap, Floater, Sablay. Balik na naka... Signap to Fernandez. Signap floater. Basket. (25-22). Namang ang tatlo ang mga nakaputi. 4 minutes and 44 seconds. Beke, De La Vega, sa 3, sinilip pa. Walang alam. Glenn, Hinagis, Reyes, to J-Boy, Pumeke, Bumomba, Sablay, power play para kay Signap.
Jose, inbound the ball. Kabansak, point guard. Jose, nako, nakuhanan ng chocolate. Sayang, natapon na sa bowl. Kabansak. Pumwesto sa 3. Sablay, rebound, Dayaw. Nakuha na ng chocolate. Yan na, binato. Symbol. Glenn, Signap. San Pablo. Bumitaw ng 3. Tapos. Kanya pa rin. Nice, boy! Mamboy rin, Sablay. Kanila pa rin. Balik sa labas kay Signap. J-Boy Fernandez sa 3. Sablay. Kanila pa rin. Glenn. San Pablo. Fernandez. Save the ball. Tres Marias. Metangan. De La Vega. 12. Glenn. Signap. Pumwesto sa 3. Benga! 3 points! 30-22 ang ating score. 2 minutes and 45 seconds. De La Vega, Tres Marias. Kabansag, Tugayaw. Kabansag sa 3. Sablay. Team. Basket yan para kay Dayaw. $30-25. Signap. Reyes sa gitna. Abdul Jabbar. Basket. May Abdul Jabbar din sila. Mga chikiting, huwag kayong pumunta sa court, ha? Kabansag. Sa gitna, slicing the defense, Sablay. Rebound Reyes. Binato kay G-Boy. G-Boy, pumeke, umikot, basket! May boarding pass yan. 34-25, 1 minute and 42 seconds. Kabansag, point guard, behind the back. Ginulo ni Glenn. Sa ilalim mo si basket! Para kay Jose. 34-27, 1 minute and 27. Signap to J-Boy Fernandez. Supalpal ka, boy! Symbol tayo, 16 to shoot. Glenn. Traveling violation. Kabansag. Sa ilalim mo si Dayaw sa 3. Sablay. Rebound. J-Boy Fernandez. Tinaan sa bilis. Liap. Basket. Para kay Fernandez. De La Vega. Pumeke. Kay Jose sa gitna. Dayaw. Sablay. Rebound. Signap. Nakuha ni San Pablo. Binigay kay Signap. Foul. De La Vega. 29 seconds. May pitro tayo. 37-27. Ay, 36 pala yun. 36-27. Umikot lang. Walang magnet ang rim. Ayan na. Secure the second Petro. 37-27. Kampo ang difference siya. 24 seconds.
Samson, perimeter, basket. Easy basket para kay Samson. Sige, sige, sige mo, pare. Len. 11 to shoot. Fernandez sa 3. Tablay, rebound, Signa. Basket para kay Signa. Basket na boy.